Now shall we turn to the word of God? கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நாம் திரும்புவோம். దేవుని వాక్యం తట్టుకురిపెదము. Exodus 14, பிரசங்கி 14ஆம் அதிகாரம். నిర్గమకాండము 14వ யாத்திராகமம் 14ஆம் அதிகாரம். నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయము verse 15. Please read from 13 to 15. 13 முதல் 15 வரை உள்ள வசன பகுதிகளை வாசியுங்கள். 13 నుండి 15 వాక్యం చదువుకుందాము. அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள். கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன? புறப்பட்டு போங்கள் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லு. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Here the important word here, the context here, in which God says, go forward. இங்கு சொல்லப்படுகிறதான முக்கியமான வார்த்தை, இதுக்குள் இருக்கிற உள் கருத்து என்னதென்றால், புறப்பட்டு போங்கள். தமிழ் இருக்கிறது, ஆங்கிலத்தில் புறப்பட்டு முன்னேறி செல்லுங்கள். ఈ వాక్యంలో ప్రాముఖ్యం విషయము అనే దీని యొక్క అర్థం ఏమనగా, ఈ వాక్యంలో సాగిపోవడని చెప్పబడి ఉన్నది. You know, when did God say that go forward? எப்பொழுது தேவன் முன்னேறி செல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? ఎప్పుడు ముందుకు సాగి వెళ్ళుడని చెప్పును. There was no way to go forward. Then God told them to go forward. இனி செல்வதற்கு இடமே இல்லாத என்கிறதான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் ஆண்டவரோ, நீ முன்னேறி புறப்பட்டு போ என்று பேசுகிறார். ముందుకు సాగిపోవటకు ఏ చోటు ఏది ఏ విషయం లేనప్పుడే దేవుడు ముందుకు సాగిపోమని చెప్పును. The people of Israel came right before the Red Sea. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு முன்பாக வந்து நின்றார்கள். ఇశ్రాయేలు జనులు ఎర్ర సముద్రం ఎదుట వచ్చి ఉన్నారు. And they have no way to take 1 inch step more to go forward. இனியும் முன்னேறி செல்வதற்கு ஒரு அங்குலம் கூட இல்லாத அளவுக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள். వారు ముందుకు సాగుటకు ఒక అంగుళమే కూడా లేకుండా ఉండేను. That is the time God says, go forward. அந்த சூழ்நிலையில் தான் ஆண்டவர் பார்த்து சொல்கிறார், நீ முன்னேறி புறப்பட்டு போ. ఆ పరిస్థితుల్లోనే దేవుడు వారిని చూచి ముందుకు సాగిపోవుడని చెప్పాను. If we were in that place, we would say, God, don't you have eyes? How can we go forward? In front of us, it's the Red Sea here. நாம் ஒருவேளை அந்த இடத்தில் இருந்திருப்போம் என்றால், ஆண்டவரே உமக்குத்தான் தெரியாதா? கண்ணுதான் இல்லையா? முன்பாக சுமந்த சமுத்திரம் இருக்கிறதை உமக்கு தெரியவில்லையா என்று கேள்வி கேட்டிருப்போம். ఒకవేళ ఆ పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నట్లయితే, ప్రభువా మీకు తెలియదా, మీకు కన్నులు లేవా, మేము ఏ విధంగా ముందుకు సాగిపోగలము అని అడిగి ఉండేవారు. In fact, they not only could not go forward, they could go nowhere. அவர்கள் முன்னேறி போக முடியாதது மாத்திரமல்ல, இனி எங்குமே செல்ல முடியாத இடத்திலும் இருந்தார்கள். వారు ముందుకు సాగిపోట మాత్రమే కాదు, ఎక్కడ పోకుండా వారికి దారి లేకుండేను. In front of them was the Red Sea, behind them Pharaoh and the army was marching towards them. அவர்களுக்கு முன்னே சிவந்த சமுத்திரம் இருந்தது, பின்பக்கமாக பார்வோனும் சேனையும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள். వారి ఎదుట ఎర్ర సముద్రం ఉండెను, వారి వెనుక చూసినప్పుడు ఫరోను అతని సమస్త సైన్యములను వారు వెంబడిస్తూ ఉండిరి. On either side of them lofty mountains. அவர்களுடைய இரு பக்கங்களும் உயரமான பர்வதங்கள் இருந்தன. వారు చుట్టుప్రక్కలను ఉన్నతమైన పర్వతములు ఉండేను. They were between the devil and the deep sea. அவர்களும் பிசாசுக்கும் ஆழ்கடலுக்கும் இடையே சிக்கிக் கொண்ட ஒரு ஆள் போல இருந்தார்கள். వారు సాతానుకును లోతైన సముద్రం మధ్యలో చిక్కుకొని ఉండిరి. That time God says, go forward. அந்த சூழ்நிலையில் தான் ஆண்டவர் பார்த்து, நீ முன்னேறி புறப்பட்டு போ என்று ఆ பேசுகிறார். సమయంలోని ప్రభువు చూచి మీరు ముందుకు సాగిపోవడని చెప్పాను. Dear child of God, maybe today you may be going through a real crisis. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இன்றைக்கு ஒருவேளை உண்மையாகவே பார்த்தால் நீ ஒரு இடுக்கமான நிர்பந்தமான சூழ்நிலை வழியாக நீ கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఈ సమయంలో నీవు నిజంగా ఇక్కటైన క్లిష్టమైన పరిస్థితుల గుండా నీవు వెళ్తూ ఉండవచ్చును. All around problems,
are confronting you. உன்னை சுற்றி பிரச்சனைகள் எழும்பி உன்னோடு போராடி கொண்டிருக்கலாம். నీ చుట్టూను సమస్యలు లేచి నీతో పోరాడుచూ ఉండవచ్చును. You cannot go back. உன்னால் பின்னாகவும் செல்ல முடியாது. నీవు ముందుకు వెనుక వెళ్ళలేవు. You know, if you backslide, the devil will take you over. பின்வாங்கி போவாயாகில் உன்னை சாத்தான் வந்து தாக்கி போடுவான் என்று உனக்கு நன்றாக தெரியும். నీవు వెనుకంజ వేసినట్లయితే సాతాను వాడు నిన్ను పట్టుకున్నని నీకు బాగా తెలియను. So knowing all the truth, you cannot go back. இவ்வளவு உண்மைகளை அறிந்ததான நீ சத்தியத்தை அறிந்து நீ பின்பாக செல்ல முடியாது. ఈలాంటి సత్యం ఎరిగిన నీవు నీ వెనుకంజ వేయలేవు. You cannot go forward. A problem like Red Sea is roaring before you. சுமந்த சமுத்திரத்தை போன்றதான பிரச்சனைகளோ உனக்கு முன்னே சீறிக் கொண்டிருக்கிறது. உனக்காக முன்னேறி செல்ல முடியாது. ఎర్ర సముద్రం వలె సమస్యలు ఘోషిస్తూ నీ ముందుగా ఉన్నది నీ ముందుగా వెళ్ళలేకపోతున్నావు. And when the people of Israel cried to God, God says, go forward. Where to go forward? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை நோக்கி முறையிட்டதான இந்த வேளையில் ஆண்டவரோ அவர்களை பார்த்து நீங்கள் புறப்பட்டு முன்னேறி செல்லுங்கள் என்று பேசுகிறார். ఇశ్రాయేలు జనులు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు వారిని చూచి మీరు ముందుకు సాగిపోవడని చెప్పాను. If we, in the midst of all the troubles and trials, if we go forward, God will take care of all our problems. நாம் நம்முடைய பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் மத்தியில் நாம் முன்னேறி செல்லக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருப்போம் என்றால் தேவன் நம்முடைய எல்லா பகுதிகளையும் அவரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார். మన సమస్యల్లోనూ పోరాటంలోనూ నిశ్చయముగా మనం ముందుకు సాగిపోనట్లయితే ఆ సమస్యలను ఆ పోరాటంలన్నీ ప్రభువే బాధ్యత వహించి ఆయన తీసుకొను. After God told them to go forward, then he says in the next word, lift up thy rod and stretch out thy hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground. தேவன் இவர்களை பார்த்து நீங்கள் புறப்பட்டு முன்னே போங்கள் என்று சொன்ன பிற்பாடு அவர் சொல்கிறார், நீ உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு. அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் సముద్రతి నడువాగ వెట్టాంతరయిలే నడందు పోవాர்கள். దేవుడు సాగిపోడని చెప్పిన తర్వాత నీవు నీ కర్రని ఎత్తి ఆ సముద్రం వైపు నీ చేయి చాపి దాని పాయలుగా చేయము. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు సముద్రం మధ్యన 6 నెలల మీద నడిచిపోదురని చెప్పాను. Listen, God didn't say first I am going to divide the Red Sea, then you go forward. No, God first told you go forward. Then God says I will divide the Red Sea. நான் சுமந்த சமுத்திரத்தை பிளந்து விட போகிறேன், நீ முன்பாக புறப்பட்டு போ என்று சொல்லவில்லை. தேவன் முதலாவது நீ புறப்பட்டு முன்னேறி செல் என்று சொல்லிவிட்டு தான் பின்பாக சுமந்த சமுத்திரத்தை பிரித்து விடுவதாக பேசுகிறார். ఎర్ర సముద్రమును 2 పాయలుగా చేసినను తర్వాత మీరు సాగిపోవడని ప్రభు చెప్పలేదు కానీ ముందు మీరు సాగిపోవడి తర్వాత ఆ సముద్రం 2 పాయలుగా చేస్తుదనని చెప్పాను. So when God told them that you go forward, they could have told, Lord, how to go forward unless you make a way in this Red Sea. தேவன் அவர்களை பார்த்து முன்னேறி புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொன்னதான வேளையில் அவர்களோ ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே இந்த சுமந்த சமுத்திரம் முன்னே இருக்கிறதே, இந்த விஷயத்தில் ஏதாவது எங்களுக்கு ஒன்று செய்துவிடும், அப்பொழுது நாங்கள் முன்னேறி போகலாமே என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கலாம். దేవుడు వాని చుట్టి సాగుకోవడని చెప్పినప్పుడు, దేవా నీవు ఈ మాకు ఏదైనా ఒక మార్గము దారి చూపించలే తప్ప మేము ఏలాగ పోవాలని అడిగిండవచ్చును. Today do you see all around you some problems are really surrounding you? இன்றைக்கு உன்னை சுற்றி எங்கு பார்த்தாலும் பிரச்சனைகள் சூழ்ந்து இருக்கிறதாக நீ காண்கிறாயா? నీవు ఈ దినాలలో నీ చుట్టూను ఎక్కడ చూసినను సమస్యలు నిన్ను ఆవరించి ఉండటం చూస్తున్నావా? What should you do when all these troubles are there? இந்த சோதனைகள் பரீட்சைகள் அனைத்தும் சூழ்ந்து இருக்கும் போது நீ என்னதான் செய்ய வேண்டும்? ఈలాంటి శోధనలు పరీక్షలు పోరాటములని నిన్ను ఆవరించినప్పుడు నువ్వేం చేయవలెను? This is not the time to stop moving forward. முன்னேறி புறப்பட்டு போவதை நிறுத்தக்கூடியதான சமயம் இது அல்ல. ముందుకు సాగిపోవుటకు ఆగిపోవు సమయము కాదు. This is not the time to stop praying. நீ ஜெபத்தை நிறுத்தக்கூடிய வேலை உனக்கு இது அல்ல. ప్రార్థనను ఆపివేయ సమయం ఇది కాదు. This is not the time to get discouraged. நீ அதீரியப்பட்டு சோர்ந்து போகக்கூடிய வேலையும் உனக்கு இது அல்ல. అధైర్యపడి నువ్వు సొమ్మసిల్ల సమయం ఇది కాదు. This is not the time to stop seeking God. நீ தேவனை தேடுவதை நிறுத்தக்கூடிய வேலையும் உனக்கு இது அல்ல. దేవుని వెతుకుటను ఆపివేయుటకు ఇది సమయం కాదు. If you are a real saint, when you are really facing problem, your spirit will be more zealous to go on with
the Lord. நீ உண்மையான பரிசுத்தவானாக இருந்து பிரச்சனைகள் போராட்டங்களை நீ சந்தித்துக் கொண்டிருப்பாய் என்றால் நீ இன்னும் முன்னேறி போக வேண்டும், நீ இன்னும் செல்ல வேண்டும் என்றுதான் உனக்குள்ளே உன் ஆவியில் உந்துதல் இருந்து கொண்டே இருக்கும். నీవు నిజమైన ఒక పరిశుద్ధమైనట్టయితే నీకు ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు నీవు మౌనంగా ఉండకుండా ఆసక్తితో ముందుకు సాగి వెళ్ళగలవు. ஆபத்து காலத்திலே சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினதாயிருக்கும். ఆపద కాలంలో నీవు సమస్యలిపోయినట్లయితే నీ బలము తగ్గిపోవును. In the Bible we read, after a great blessing, a great trial is there. வேதத்தில் வாசிக்கும் போது பெரிதான ஆசீர்வாதத்துக்கு பின்னாலேயே பெரிதான சோதனை வருவதை நாம் காணலாம். పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక పెద్ద ఆశీర్వాదం తర్వాత ఒక గొప్ప పరీక్షను మనం చూస్తున్నాము. Jesus had a great blessing when the Father opened heaven and spoke, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear him." And the Holy Spirit came upon him as a dove. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து பிதாவாகிய தேவன் வானம் திறக்கப்பட்டிருக்க, இவர் நேசகுமாரன், இவரிலே நான் பிரியமாக இருக்கிறேன், இவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுங்கள் என்று சொன்னதான அந்த வேளையில் புறாரூபம் கொண்டவராக பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி அவர் மேலே வந்து இறங்கினார். இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாகத்தான் இருந்தது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన బాప్తిసం తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయనందు నేను ఆనందించున్నాను ఒక శబ్దం ఆకాశం నుండి వచ్చెను. అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుని ఆత్మ పావురమలే దిగి అతని మీదికి వచ్చెను. Immediately afterwards, a great trial. The devil drove him to the wilderness to be tempted of him 40 days. அடுத்தே பெரிய சோதனை, 40 நாள் அளவும் இவர் சோதிக்கும்படியாக பிசாசானவன் இவரை வனாந்தரமான இடத்துக்கு கொண்டு சென்றான். దాని తనంతరము అపవాదని వాడు శోధించుటకై ఆయను అరణ్యమునకు 40 దినములు కొనిపోవెను. David had a great victory against the enemies we read in the word of God. கர்த்தருடைய வசனத்தில் வாசிக்கும் போது தாவீதுக்கு தன்னுடைய சத்துருக்கள் மேல் பெரிதான ஜெயம் உண்டாயிருந்தது. దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు దావీదుకు తన శత్రువుల మీద గొప్ప జయము కలిగెను. Afterwards he had a great trial. Sad to say, he fell in the trial of lust against Bathsheba. அதற்கு பிற்பாடு பெரிதான சோதனை வந்தது. வருந்தத்தக்கதான செய்தி, இவனோ பத்ஷேபாவோடு கூட பாவம் செய்து விழுந்து போகக்கூடியதான ஒரு பெரிய சோதனை. దాని తదుపరి ఆయనకు గొప్ప శోధన కలిగెను. ఆ బెత్షెబా విషయంలో ఆయన శరీరానుసారంగా పాపం చేసెను. So after God told them to go forward, it is interesting to note, what did God do? தேவன் இவர்களை பார்த்து புறப்பட்டு முன்னேறி செல்லுங்கள் என்று சொன்ன பிற்பாடு தேவன் இவர்கள் பட்சமாய் செய்கிற காரியங்களை பார்க்கும்போது அது உண்மையாகவே ஒரு உற்சாகம் ஆர்வம் ஊட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. దేవుడు సాగిపోవుడు అని చెప్పిన తర్వాత దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యములు చూసినప్పుడు నిజంగా అది ఉత్సాహకరంగా ఉన్నది. Look at what happened afterwards, after God told to go forward. Read verse 19, Exodus 14:19. யாத்ராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் இவர்களை தேவன் புறப்பட்டு போய் என்று சொன்ன பிற்பாடு தேவன் செய்ததான காரியங்கள் இங்கு வாசிக்கிறோம். నిర్గమకాండం 14 వచ్చి 19వ వాక్యమందు దేవుడు ముందుకు సాగిపోవడం చెప్పిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడో మనం చదవగలము. அப்பொழுது இஸ்ரவேலரின் சேனைக்கு முன்னாக நடந்த தேவதூதனானவர் விலகி அவர்களுக்கு பின்னாக நடந்தார். அவர்களுக்கு முன்னிருந்த மேகஸ்தம்பமும் விலகி அவர்கள் பின்னே நின்றது. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. What a strange thing happening here. எவ்வளவு ஒரு புதிதான காரியம் இங்கு நடக்கிறது. ఇక్కడ ఒక నూతనమైన కార్యం జరిగిన చూడండి. After God told them to go forward, what did God do? God went behind. தேவன் இவர்களை முன்னேறி புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொன்ன பிற்பாடு அவர் என்ன செய்கிறார்? அவர் பின்பாக போகிறார். దేవుడు వారికి ముందుకు సాగిపోవడం చెప్పిన తర్వాత ఏం చేసినాడు? ఆయన వారి వెనుక వెంబడించెను. After God told you go forward, God who was in the pillar of fire, he went behind. தேவன் இவர்களை பார்த்து நீ புறப்பட்டு போய் என்று சொன்ன பிற்பாடு அக்னி சம்பந்தமான தேவனோ இவர் விலகி பின்பாக செல்கிறார். దేవుడు వారిని ముందుకు సాగిపోవడం చెప్పిన తర్వాత దేవుడు మేఘస్తంభంగా వారి వెనుక వెళ్ళాను. You tell God, God, you are not practicing what you preached now. ஆண்டவரே, நீர் எதை பிரசங்கிக்கிறீரோ அதை அபியாசப்படுத்தவில்லையே என்று நீங்கள் தேவனை கேட்கலாம். దేవా, నీవు ఏమి ప్రసంగిస్తున్నావో బోధిస్తున్నావో అది అభ్యసించలేదే నేను అడగవచ్చును. You just told us to go forward, and after telling that you are going back. நீர் எங்களை பார்த்து நீ முன்னேறி போ என்று சொல்லிவிட்டு நீரோ பின்பாக போய் விடுகிறீர். మీరైతే మమ్మల్ని చూచి ముందుకు సాగిపోవడం చెప్పి మీరు వెనుకంజ వేసి వెనుక నడుస్తున్నారు. Beloved ones,
In our spiritual life, there are trials like that. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்டதான சோதனைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. ప్రియులారా, మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఇలాంటి పరీక్షలు శోధనలు మనకు కలుగును. All the time the pillar of cloud and the pillar of fire was going ahead of them. எல்லா வேளைகளிலும் மேகஸ்தம்பமும் இந்த அக்னி ஸ்தம்பமும் அவர்களுக்கு முன்னே கடந்து போய் கொண்டிருந்தது. ప్రతి సమయంలోనూ మేఘస్తంభమో అగ్ని స్తంభమో వారు ముందుగా వెళ్ళుచుండెను. Although it was the wilderness journey, they had a great comfort. The glory of God in the pillar of fire was going before them. What a comfort. இவர்கள் வனாந்தர பிரயாணமாக சென்றால் கூட இந்த அக்னி ஸ்தம்பம் அவர்களுக்கு முன்னே சென்றபடியினால், தீப மகிமை அவர்களோடு கூட சென்றபடியினால் இவர்களுக்கு ஒரு பெரிதான ஒரு ஆறுதலாக அது இருந்தது. వీరు అరణ్య మార్గంలో వెళ్ళుచున్నప్పటికీ దేవుడు మేఘ స్తంభంగాను దేవుడి యొక్క మహిమ అక్కడ ఉన్నందున వారికి ఎంతో ఆదరణ కలిగెను. Now the Red Sea is in front of them. Pharaoh and his horse is behind them, and lofty mountains on either side of them. And that is the time, worst thing happening. The comfort they had that God was in front of them also appeared to have left them and gone behind. இவர்களுடைய சூழ்நிலையோ முன்பாக சிவந்த சமுத்திரம், பின்பாகவோ பார்வோனின் சேனை, இரண்டு பக்கங்களிலும் உயரமான மலைகள், பர்வதங்கள். இந்த சூழ்நிலையில் முன்பாக சென்றிருக்கிற தேவன் கூட விலகி போய்விட்டார். ஆறுதலாயிருக்கிறதான எல்லா சூழ்நிலையிலும் அற்று போகிறதான ஒரு நெருக்கம். అయితే వీరు ముందుకు సాగిపోవడం దేవుడు చెప్పినప్పుడు ముందుగా చూసినప్పుడు ఎర్ర సముద్రముగా ఉండెను, వెనుక చూసినప్పుడు ఫరోను అతని సమస్త సైన్యమును వెంబడించుండెను, చుట్టూ చూసినప్పుడు గొప్ప పర్వతములు ఆవరించి ఉండెను. ముందుగా దేవుడు ఉన్నాడని అది తలంచినప్పుడు ఆయన కూడా వెనుకకు వెళ్ళాను. Maybe in that time, if we were there, we would say, my God, why hast thou forsaken us? அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒருவேளை நாம் இருந்திருப்போம் என்றால், என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று நாம் కదిరి இருப்போம். అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నట్లయితే నిజంగా నా దేవా నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచిటివని మనము మొరపెట్టి ఉండవచ్చును. Dear children of God, that is the time God is expecting us to go forward. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியில் தான் நமது தேவன் நாம் முன்னேறி புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சிக்கிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ముందుకు సాగి వెళ్ళవలనని ప్రభువు మన యొద్ద నుండి కోరుచున్నారు. When everything seems to be going wrong in our life, we should know by faith, as we now sang, that all things are going to work together for good. எல்லாமே நமக்கு மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலையாக செல்கிறதாக தோன்றுகிற வேளையில் தான் நாம் பாடல் பாடினது போல சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாகத்தான் முடிய போகிறது என்கிறதான ஒரு எடுத்துக்கொள்ளுதல் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. మనకు సమస్తమును తప్పుగాను ఏదో పొరపాటుగాను జరుగుతున్నప్పుడు నిజంగా ఇప్పుడు పాడిన విధంగా సమస్తమును మన మేలు కొరకే జరుగును. When you see all things are going wrong, if you have eyes of faith, you will see all things are working together for good. சகலமும் மோசமும் தீமைக்கு எதுவாக செல்கிறதாக தோன்றுகிறதான வேளையில் உனக்குள்ளே விசுவாச கண்கள், விசுவாச பார்வை இருக்கும் என்றால் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாகத்தான் செல்கிறது என்று உன்னால் காணக்கூடியதாக இருக்கும். నీ ఎదుట నీ పరిస్థితులన్నీ తప్పైన విధంగాను వేరొక విధంగాను జరుగుతున్నవని నీవు చూసినట్లయితే, నిజంగా నీ యొక్క విశ్వాస నేత్రములతో చూసినట్లయితే అవన్నీ సమస్తమును మేలు కొరికే కలుగునని నీవు గ్రహించగలవు. Look at a classic example in Genesis 42 verse 36. ஆதியாகமம் 42ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தில் இருக்கிறதான ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணத்தை பாருங்களேன். ఈ ఆదికాండము 42వ వాక్యము 36వ వాక్యమందు ఒక మంచి ఉదాహరణ చూడగలుగుతున్నాము. அவர்கள் தகப்பனாகிய யாக்கோபு அவர்களை நோக்கி, என்னை பிள்ளையற்றவனாக்குறீர்கள், யோசேப்பும் இல்லை, சிமியோனும் இல்லை, பென்யமீனையும் கொண்டு போக பார்க்கிறீர்கள், இதெல்லாம் எனக்கு விரோதமாய் நேரிடுகிறது என்றான். And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children, Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away. All these things are against me. See what Jacob says, all these things are against me, everything is going wrong with me. இந்த யாக்கோபு சொல்வதை பாருங்கள், இதெல்லாம் எனக்கு விரோதமாக நேரிடுகிறது என்று பேசுகிறார். అయితే యాకోబు చూడండి, ఇవన్నీ నాకు ప్రతికూలంగాను విరోధంగా ఉన్నవని చెప్తున్నాడు. Joseph is not. Joseph is dead. யோசேப்பும் இல்லை, அவன் மரித்து போனான். యోసేపు లేడు, అతడు చనిపోయాను. And Simeon is also dead. சிமியோனும் இல்லை, மரித்தான்.
సిమియోను కూడా లేడు, చనిపోయి Now ఉన్నాడు. you are going to take away Benjamin. இப்பொழுது இந்த பென்யமீனையும் கூட நீங்கள் கொண்டு போக இருக்கிறீர்கள். ఇప్పుడు కూడా మీరు బెన్యామిని తీసుకొని పోతున్నారు. All things are going wrong. இதெல்லாம் எனக்கு விரோதமாக செல்கிறது. ఇవన్నీ నాకు ప్రతికూలంగా లేక విరోధంగా జరుగుతున్నవి. Are you a Jacob? நீ ஒரு யாக்கோபாக இருக்கிறாயா? నీవు ఒక యాకోబుగా ఉన్నావా? Are you also murmuring and saying everything is going wrong with me? எல்லாமே என்னுடைய விஷயத்தில் தவறாக செல்கிறதே என்று நீ முறையிட்டு புகார் செய்து கொண்டிருக்கிறாயா? ప్రతి విషయం నా విషయంలో అవి తప్పుగాను ప్రతికూలంగా జరుగుతున్నవని నీవు సనుగుచూ ఉన్నావా? What is the spiritual meaning of this 36th verse? 36 வசனத்தில் வசனத்தினுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? 36 వాక్యంలో ఆధ్యాత్మిక అర్థమేమి? Joseph is a type of Jesus. யோசேப்பு இவன் ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு ஒரு நிழலாட்டம். యోసేపు ప్రభువైన యేసుకు సాదృశ్యమైనారు. In your trials, you think as if Jesus is dead. உனக்கு நேரிடுகிற சோதனையில் இயேசு அந்த சோதனையில் ஒரு மரித்த ஒரு ஆள் போல நீ உணர்கிறாய். నీవు ఎదుర్కొను పరీక్షల శోధనలో యేసు ఒకవేళ మరణించు వారుగా కనబడి ఉండవచ్చును. The word Simeon means hearing. சிமியோன் என்றால் கேள்வி என்று அர்த்தமாம். షిమ్యోన్ అనగా వినుట అని అర్థము. God is not hearing your prayer. தேவனும் உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு கேட்கிறதில்லை, பதில் கொடுக்கிறதில்லை. దేవుడైతే నీ ప్రార్థనకు చెవి యొగ్గుట లేదని అర్థం. Benjamin means son of the right hand. பென்யமீன் என்றால் வலது கரத்தின் மைந்தன் என்று மகன் என்று அர்த்தம். బెన్యామీన్ అని చెప్పినప్పుడు కుడి పార్శ్వం యొక్క కుమారుడై ఉన్నాడు. And right hand people, helping people are being taken away. வலது கரம் போன்று இருக்கிறதான உனக்கு உதவி செய்கிற ஆட்கள் கூட உன்னிலிருந்து பறித்து எடுக்கப்படலாம். కుడి చేయనగా సహాయం చేయి వారు కూడా నీ యొద్ద నుండి తీసివేయబడవచ్చును. All things are going wrong. எல்லாமே விரோதமாகவே சென்று கொண்டிருக்கிறது. అన్నీ ప్రతికూలంగానే జరుగుతున్నవి. Maybe this morning all Adaya church may be feeling like Jacob. ஒருவேளை இந்த முழு அடையார் சபையும் இந்த காலை வேளையில் ஒரு யாக்கோபை போலவே சிந்தித்துக் ఈ கொண்டிருக்கலாம். అడియార్ సంఘపు వారు కూడా ఈ ఉదయ కాలమున యాకోబు వలె తలంచవచ్చును. Jesus is not helping. இயேசு கூட எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதில்லை. యేసు సహాయం God చేయట్లేదు. is not hearing our prayer. ஆண்டவரும் எங்களுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறதில்லை, ప్రభు మా கேட்கிறதில்லை. ప్రార్థన ఆలకించట్లేదు. Right hand people are being taken away. வலது கரம் போன்றிருந்ததான இவர்களை கூட எங்களை விட்டு எடுத்து விட்டார்கள். కుడి చేయి వంటి వారు కూడా మా యొద్ద నుండి తీసివేయబడిరి. Headquarters moved, a training center moved, all the beloved servants of God have moved, all things are going wrong. தலைமையகமும் எங்களை விட்டு எடுக்கப்பட்டது, பயிற்சி மையத்தையும் எடுத்து விட்டார்கள், அருமையான பரிசுத்தவான்கள் அவர்களை கூட பிரித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள். எல்லாமே எங்களுக்கு விரோதமாகவே நேரிடுகிறது. కేంద్ర నిలయము ఇక్కడ నుండి తీసుకొని వెళ్ళిపోయినది, తర్ఫీదు నిలయము ఇక్కడ నుండి తీసుకొని పోబడినది, మాకు ప్రియమైన వారు కూడా ఇక్కడ నుండి తీసుకొని పోబడినారు. అన్నీ మాకు ప్రతికూలంగానే జరుగుతున్నవని తలంచవచ్చును. But if Jacob had eyes of faith, what would he have told? இந்த யாக்கோபுக்கு விசுவாசத்தின் கண்கள் இருந்திருக்கும் என்றால் இவன் என்ன சொல்லி இருப்பான்? అయితే ఈ యోసేపుకు విశ్వాసపు నేత్రములు ఉన్నట్లయితే ఏం చెప్పును? Joseph is not dead, he is alive, he is the governor of Egypt. யோசேப்பு சாகவில்லை, அவன் எகிப்திலே உயிரோடு, அவன் முழு எகிப்துக்கும் அதிபதியாக இருக்கிறான். యోసేపు చనిపోలేదు, ఐగుప్తు దేశమునకు ఒక అధికారిగాను ఏలికగా ఉన్నాడు. Simeon is not dead, he is in the palace of his brother Joseph. சிமியோன் அவன் மரித்து போகவில்லை, அவன் தன்னுடைய சகோதரனுடைய அரண்மனையிலே அவன் இருக்கிறான், உயிரோடு இருக்கிறான். చనిపోలేదు, అతని సహోదరుడైన యోసేపు రాజభవన్లో ఉన్నాడు. Benjamin is not going to be taken away as a captive. Benjamin is going to be honored with a fivefold honor by Joseph. இந்த பென்யமீன் ஒரு சிறை கைதியாக இழுத்து கொண்டு பட போகிறதல்ல, இவன் இந்த யோசேப்பினால் 5 மடங்கு ఆశీర్వదించబడ పోகிறார். ఈ బెన్యామీను చెరగా కొనిపోబడట లేదు, కానీ యోసేపు చేత 5 అంతలు ఆశీర్వదింపబడటకే కొనిపోబడెను. Instead of Jacob saying all things are going wrong, if he had eyes of faith, he could have told all things are going in favor of me. இதெல்லாம் எனக்கு விரோதமாக நேரிடுகிறது என்று இந்த யாக்கோபு தான் சொல்வதற்கு பதிலாக விசுவாச கண்கள் இருந்திருக்கும் என்றால் சகலமும் எனக்கு நன்மையாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தான் சொல்லுவார். ఇచ్చట యాకోబు ఇవన్నీ నాకు ప్రతికూలంగా ఉన్నవని చెప్తున్నాడు. నిజముగా విశ్వాసపు నేత్రములు ఉన్నట్లయితే ఇవన్నీ నాకు అనుకూలంగా జరుగుతున్నవని చెప్పే ఉండేవాడు. Today, what state are you, dear child of God? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே,
இன்றைக்கு நீ எந்த நிலவரத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறாய்? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవు నేడు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు? Maybe your family had problems, maybe marriage has problems, financial problems, maybe spiritual problems you may be facing. உன்னுடைய குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள், உன்னுடைய விவாகத்தில் பிரச்சனைகள், உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள், இன்னும் உன்னுடைய பிரச்சனைகளால் நீ சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ నీ కుటుంబంలో సమస్యలు, నీ వివాహ విషయంలో సమస్యలు, ఆర్థికంగా సమస్యలు, ఇలాంటి అనేక సమస్యలు నీ కుటుంబంలో ఉండవచ్చును. You have eyes of faith to see all things work together for good to them that love God. தேவனிலே அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்று அந்த விசுவாச கண்களை உடைய ஒரு ஆளாக உன்னால் இதை காண முடிகிறதா? దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి సమస్తమును మేలు కలుగునని ఈ విశ్వాసపు నేత్రులు చూస్తున్నావా? Shall we sing once again that chorus, just walk in faith? அது விசுவாசத்தினால் நடக்கிறது என்று சொல்கிறார். அந்த பல்லவியை நாம் மறுபடியும் நாம் படிப்போம். మరొకసారి మనం ఆ పల్లవి పాడుకుందాము. Just walk in faith, he'll give you eyes to make you see his holy presence, might and majesty. He is there to give you constant victory. When you just walk in faith, மறுபடியும் படிப்போம். just walk in faith, he'll give you eyes to make you see his holy presence, might and majesty. He is there to give you constant victory. When you just walk Once in again, all together. faith, just walk in faith, he'll give you constant victory. His holy presence, might and majesty. He is there to give you constant victory. When you just walk in faith, just walk in faith, he'll give you constant victory. His presence, might and majesty. He is there to give you constant victory. When you just walk in faith. So dear children of God, this spiritual life is a walk of faith. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவியம் என்று சொல்லும்போது విశ్వాసத்தின் మార్గమాయి நடந்து செல்லுதலாய் இருக்கிறது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆధ్యాత్మిక జీవితం అని చెప్పినప్పుడు విశ్వాస మార్గమున నడుచు జీవితమైనది. When we have eyes of faith, we see the way God sees and we rejoice. விசுவாச கண்கள் நமக்கு இருக்கும்போது காரியங்களை தேவன் எப்படி பார்க்கிறாரோ அப்படியே பார்த்து பார்த்து நாம் సంతోషపట్టు கொண்டே தான் இருப்போம். మనకు విశ్వాసపు నేత్రములు ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఏ విధముగా చూస్తున్నాడో అదే విధముగా మనము కూడా చూస్తూ మనం ముందుకు సాగి వెళ్ళగలము. But generally, people of Israel did not have the spirit of faith. பொதுவாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பார்த்தால் அவர்களுக்கு விசுவாசத்தின் ஆவி இல்லாதிருந்தது. సాధారణంగా మనము ఇశ్రాయేలు చూసినప్పుడు వారికి విశ్వాసపు ఆత్మ లేకుండేను. For example, when they came to the wilderness, God wanted to give them the best food. இவர்கள் வனாந்திரத்துக்கு வந்ததான வேளையில் சிறந்த ஆகாரத்தை இவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சித்தார். వీరు అరణ్యంలోకి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఒక మంచి శ్రేష్టమైన ఆహారం ఇవ్వాలని కోరెను. When manna came down from heaven, you know what did they say? வானத்திலிருந்து மன்னா வருஷிக்கப்பட்டபோது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா? పరలోకం నుండి మన్నా దిగినప్పుడు వారు ఏం చెప్పినారో తెలుసునా? Exodus 16:15. It's very interesting, particularly in Tamil. It's very interesting. யாத்ராகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் மிகவும் அது நல்ல வியப்பூட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. தமிழில் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. నిర్గమకాండము 16-17 వాక్యము తమిళ్లో బాగా రాయబడి ఉన్నది. இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதை கண்டு அது இன்னது என்று அறியாதிருந்து ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இது என்ன என்றார்கள். அப்பொழுது மோசே அவர்களை நோக்கி, இது கர்த்தர் உங்களுக்கு புசிக்க கொடுத்த அப்பம். Israel saw it, they said one to another, it is manna, for they wist not what it was. And Moses said unto them, this is the bread which the Lord had given you to eat. So first time when manna came from heaven, people of Israel went and looked around and saw this, and they told, what is this? முதல் முறையாக மன்னா வருஷிக்கப்பட்டு வானத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வந்து விழுந்து கிடக்கிறது. இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் இதை போய் பார்த்து இது என்ன, இதை பார்த்து விட்டு சொல்கிறார்கள்,
இது என்ன? మొట్టమొదటిగా ఆ మన్నానున్నది ఆ పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలు జనులు ఇది చూసి ఇది ఏమి అని అడిగిరి. Manna means ఇది ఎన్న. மன்னா என்றால் இது என்ன? మన్నా అని చెప్పినప్పుడు ఇది ఏమి అని అర్థం. What? The meaning of manna is, what is this? ఇదెన్న. மன்னா என்றால் இந்த அர்த்தம் தெரியுமா? இது என்ன? మన్నా అనగా ఇదేమి అని అర్థము. Every morning you get up and tell the Lord, ఇదెన్న. What is this problem? ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் காலையில் எழுந்து ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே இது என்ன? ప్రతి ఉదయకాలం లేచి ప్రభువా ఇదేమి అని అడుగుతున్నావు. This morning did you have? இந்த காலையில் உங்களுக்கு அப்படி இருந்ததா? ఈ ఉదయకాలంలో మీకు అలాగుండేనా? What is this? இது என்ன? ఇది ఏమిటి? What did the Lord say? ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? అయితే ప్రభు ఏం చెప్పాను? This is what you have to eat every day till you reach Canaan. நீ கானானை போய் சேரும் வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிடக்கூடியது இதுதான். నీవు కానానుకు వెళ్లి చేరువనకు అన్ను దినము నువ్వు తినవలసినదని చెప్పాను. Every day ఇదెన్న. ஒவ்வொரு நாளும் இது என்ன? ప్రతి దినము ఇదేమి? God says, this is what you have to eat every day. தேவனோ ஒவ்வொரு நாளும் நீ புசிக்க வேண்டியது இதுதான். దేవుడికి చెప్పి ఉన్నాడు ప్రతి దినము మీరు భుజించవలసినది ఇది అని చెప్పాను. God told, pick up only what you can eat. Don't take too much. Beyond what you, only whatever you can take, only you take. ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து, நீ எந்த அளவுக்கு புசிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீ எடுத்துக்கொள், அதற்கு மிஞ்சி நீ எடுக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார். దేవుడు చెప్పినాడు మీరు ఎంత తినగలుగుతున్నారో అంతనే కూర్చుకొనవలెను, దానికంటే ఎక్కువ కూర్చుకొనవద్దని చెప్పాను. How much you can bear and suffer, that much only God will allow trials and temptations. எந்த அளவுக்கு நீ தாங்க சகிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மாத்திரம்தான் சோதனைகளின் பரீட்சைகளின் ஆண்டவர் வர அனுமதி கொடுப்பார். నీవు ఎంతవరకు భరించగలవో అంతవరకే దేవుడు నీకు ఆ పరీక్షలు శోధనలు ఇచ్చును. Particularly God told, don't keep this manna for tomorrow. ஆண்டவர் குறிப்பா சொன்னார், இது என்னன்னு இருக்கே இந்த மன்னா, இது நாளைக்கு என்று நீ வைத்துக் கொள்ளாதே என்று குறிப்பாக சொன்னார். దేవుడు ఖచ్చితంగా ఈ మన్నాను ఏమి ఉదయం వరకు అనగా రేపు వరకు ఉంచుకొనకూడదని చెప్పాను. If you keep for tomorrow this manna, it will stink. நாளைக்கு இந்த மன்னாவை நீ வச்சிருந்தா நாரிரும். రేపటి దినమున ఈ మన్నాను మిగిల్చుకున్నట్లయితే అది కంపు కొట్టునని చెప్పాను. Some of the Israelites, in spite of that, kept the manna for next day and it stank. இஸ்ரவேல் ஜனங்களில் சிலர் இந்த மன்னாவை நாளைக்கு என்று வைத்தார்கள், அதுவோ நாற்றம் எடுத்தது. ఇశ్రాయేలు జనుల్లో కొందరు దానిని రేపటి దినం వరకు మిగిల్చుకొనినప్పుడు అది కంపు కొట్టెను. Did you understand? உங்களால் இது விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறதா? మీరు గ్రహించున్నారా? We shouldn't take that burden and worry about the morrow. When morrow comes, fresh manna will come. நாளைக்கு என்ன நடக்கும் சொல்லி அந்த பாரத்தை உன் தலையில இப்பமே எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. நாளைக்கு வரும்போது நாளைக்கு என்று இருக்கிற மன்னா அது புதியதா அப்படி இறங்கி வரும். రేపు జరగబో ఆ భారమును మన తల మీద మోసుకొనవద్దు, ఎందుకనగా ఉదయం కాగానే ఆ భారము అది నీకు నూతనముగా ఉండును. But one comfort they had, one day when you reach Canaan, you will not have this manna. ஒரு ஆறுதல் அவர்களுக்கு இருந்தது, கானான் தேசத்தை போய் சேருகிற நாளில் இந்த மன்னா இனி இருக்காது என்கிற ஒரு ஆறுதல். వారికి ఒక ఆదరణ ఉండెను, వారు కానాన్ దేశమునకు వెళ్లి చేరిన తర్వాత ఈ మన్నా ఉండదు. When we reach a heavenly shore, we have no problems, we have no more. What is this? பரலோக கரையை நாம் போய் அடையும் போது இனியும் நமக்கு பிரச்சனைகள், கவலைகள், பாரங்கள் என்பது இருக்காது. ఆ పరలోక అద్దరికి మనం వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఎన్నడూ ఏ సమస్యలను, కష్టములను, పరీక్షలు ఉండవు. So when you face every day a problem and say, what is this? You must realize this is to make you strong in the Lord. ஒவ்வொரு நாளும் நீ பிரச்சனைகளை, கஷ்டங்களை சந்திக்கிறதான வேளையில் இது என்ன என்கிறதான அந்த சூழ்நிலையை நீ சந்திக்கிற வேளையில் நீ ஒன்றை விளங்கிக்கொள், உன்னை பலசாலியாய் உன்னை நிறுத்தும்படியாகத்தான் இதுவைகள் உனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. నీకు అనుదినము అనేక సమస్యలు, కష్టములు ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇదేమి అని అనుకునే బదులుగా నిజంగా ఇవన్నీ సమస్యలన్నీ నిన్ను ఒక బలవంతునిగా చేసి నిలబెట్టును. Look at the people of Israel in this wilderness journey when they came to the Red Sea. இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தின் அண்டையிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வந்தபோது நடந்ததான காரியம் என்னதென்று பாருங்களேன். ఇశ్రాయేలు జనులు వారి అరణ్యం నుండి ఎర్ర సముద్రంకి వచ్చిన తర్వాత జరిగిన కార్యం చూడండి. After God told them
to go forward, why did God go behind in the pillar of fire? இவர்களை பார்த்து நீ முன்னேறி போங்கள் என்று சொன்ன பிற்பாடு தேவன் அக்கினி ஸ்தம்பமான தேவன் விலகி ஏன் பின்பாக போனார்? దేవుడు వీరిని ముందుకు సాగుడని చెప్పిన తర్వాత ఎందుకు దేవుడు మేఘ స్తంభంగా వారి వెనుకకు వెళ్లి ఉన్నారు? God was in the pillar of fire, giving to the people of Israel this side light and the other side of the people of Egyptians darkness. தேவனோ அக்கினி ஸ்தம்பமான தேவனாக இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு நடுவே பின்பாக வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கோ வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக இருந்தார். அதே நேரத்தில் எகிப்திலிருந்து வந்தவர்களுக்கோ அந்தகாரத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக இருந்தார். ఆ ఇశ్రాయేలు జనుల ముందుగా ఉన్న దేవుడు వారి వెనుకకు అగ్ని స్తంభంగా వచ్చి ఇశ్రాయేలు జనులకు వెలుగుగాను ఈ ఐగుప్తీయులకు అంధకారం చీకటిగాను కలుగజేసెను. That very presence of God gave light to Israel and darkness to Egyptians. அந்த தேவ சமூகம் இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கு வெளிச்சமாகவும் எகிப்தியர்களுக்கோ அந்தகாரமுமாக இருந்தது. ఆ యొక్క దేవుని సన్నిధానమునది ఇశ్రాయేలులకైతే వెలుగుగాను ఐగుప్తీయులకైతే చీకటిగాను ఉండెను. The very problems for the people of God who go forward, it will be bright and glorious, and those who go behind, for Egyptians it's darkness and night. அதே ஒரே பிரச்சனை தான் முன்னேறி புறப்பட்டு போகிறதான தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இவைகள் வெளிச்சமாக இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதே காரியங்கள் பின்வாங்கி போகிறவர்களுக்கும் அது அந்தகாரமும் இருளாய் சூழ்ந்திருக்கும். ఇదే సమయంలో సమస్యను ఎదుర్కొన్న వారు ముందుకు సాగిపోయినప్పుడు నిజంగా వారికి ఇవన్నీ వెలుగుగాను ఏవైతే వెనుక పోతున్నారో అది ఆ సమస్య వారికి చీకటిగాను ఉండును. Always we cannot go in our spiritual life, always we cannot go by feeling. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் எப்போதும் வெறும் உணர்ச்சிகளால் மாத்திரம் நாம் முன்னேறி செல்ல முடியாது. మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎప్పుడూ మనం స్పర్శతో వెళ్ళకూడదు. If people of Israel had gone by feeling, they could see God has forsaken us. Look, he in the midst of the trial, he has gone behind us. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வெறும் உணர்வினால் மாத்திரம் சென்றிருப்பார்கள் என்றால் தங்களுக்கு நேரிட்ட அந்த சோதனையிலே அவர் விலகி அப்படி பின்பாக போகிறார், அவர்கள் தேவன் அவர்களை கைவிட்டு விட்டார் என்றுதான் உணர்ந்திருந்திருப்பார்கள். ఇశ్రాయేలు నుంచి వారు భావనములతో స్పర్శతో చూసినప్పుడు వారు దేవుడు విడిచిపెట్టి వారు వెనుకకు వెళ్లి ఉన్నారని అలాగూ వారు గ్రహించిరి. Dear child of God, there are times you may feel even like as if God has forsaken you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, உன் வாழ்விலும் சோதனையின் சூழ்நிலைகள் மத்தியில் தேவன் உன்னை கைவிட்டு விட்டார் என்று ఉణర్ந்து கொண்டதான సూழ்நிலைகள் உனக்கு வந்தது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ యొక్క జీవితంలో కూడా నీ యొక్క సమస్య లేక కష్టం కూడా వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు కూడా నన్ను చేయి విడిచిపెట్టి ఉన్నాడని అటువంటి ఒకవేళ గ్రహింపు ఉండవచ్చును. That is the time we must go forward. அந்த வேளையில் தான் நாம் முன்னேறி புறப்பட்டு போக வேண்டும். అట్టి సమయంలోనే మనం ముందుకు సాగి వెళ్ళవలేను. That is the time you don't feel like praying, and when you don't feel like praying, you must pray more. நீ எப்பொழுது உன்னால் ஜெபிக்கவே முடியவில்லை என்று உணர்கிறாயோ அந்த நேரத்தில் தான் நீ அதிகமாக ஜெபம் பண்ண வேண்டும். ఎట్టి సమయంలో నీవు ప్రార్థించలేకపోతున్నానని గ్రహిస్తున్నావో అట్టి సమయంలోనే నీవు బాగా ప్రార్థన చేయవలెను. Sometimes when you come to the presence of God, you don't feel like opening your mouth to praise God. That is the time you have to praise God more. சில வேளைகளில் தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது உன்னால் வாயை திறந்து ஜெபிக்க கூட முடியாததாக ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம். அந்த சூழ்நிலையில் தான் உன் வாயை திறந்து அதிகமாக தேவனை துதிக்க வேண்டும். కొన్ని సమయాల్లో దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు నీవు బాగా నోరు తెరిచి ప్రార్థించి స్తుతించలేకపోదు. ఆ సమయంలో నీవు ఎక్కువగా దేవుని స్తుతించవలెను. We feel like not to read the Bible. That is the time we have to read the word of God more. வேதத்தை வாசிக்கவே வேண்டாம் என்கிறதான போல ஒரு உணர்வு உனக்கு உண்டாகும். அந்த வேளையில் தான் அதிகமாக நீ வேதத்தை திறந்து நீ வாசிக்க வேண்டும். పరిశుద్ధ గ్రంథం చదవాలని ఒక ఆశలే గ్రహింపు ఉన్నప్పుడే ఆ సమయంలో నీ అత్యధికంగా వేద గ్రంథం చదవలేను. Sometimes you don't feel like going to church. That is the time you must start early and come. நீ சபைக்கு போகவே வேண்டாம் என்கிறது போல உனக்கு உணர்வு வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உண்டு. அந்த நேரத்தில் தான் சீக்கிரமாகவே புறப்பட்டு நீ சபைக்கு வந்துவிட வேண்டும். గుడికి వెళ్ళవాలని పోవద్దని అటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఆ సమయంలోనే త్వరగా వచ్చుటకు బయలుదేరాను. Remember, when no way the people of Israel could go, that is the time God told, go forward. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இனி புறப்பட்டு முன்னேறி செல்ல முடியாது என்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை வந்தபோதுதான்
நினைத்துக்கொள், ஆண்டவர் அங்குதான் நீ புறப்பட்டு முன்னேறி போய் என்று பேசுகிறார். ఇశ్రాయేలు జనులు ఇక ముందుకు సాగిపోనటువంటి ఆ వేళలోనే దేవుడు చెప్పినాడు, ముందుకు సాగిపోవుడని చెప్పాను. When we go forward, as we read here, all the Egyptians, all our problems, all will be taken care of by God. நாம் இங்கே வாசிக்கிறது போல நாம் முன்னேறி புறப்பட்டு செல்வோம் என்றால் அனைத்து எகிப்தியர்கள், அனைத்து நம்முடைய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் ஆண்டவரே தான் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார். దేవుడు చెప్పినట్లుగానే మనం నిత్యంగా ముందుకు సాగిపోయినట్లయితే ఐగుప్తీయులు అనగా ఆ సమస్యలని దేవుడే బాధ్యత వహించును. One day, one believer many years ago started a business with 100 rupees. It is about 50 years ago. 50 வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு சம்பவம். வெறும் 100 ரூபாயை வைத்து மாத்திரம் ஒரு விசுவாசி ஒரு வியாபாரத்தை திறந்தார். 50 సంవత్సరాల క్రితము ఒక విశ్వాసి 100 రూపాయలతో వ్యాపారం ఆరంభించెను. And in the business 10 rupees lost. வியாபாரத்தில் 10 ரூபாய் நஷ்டமாகிவிட்டது. వ్యాపారంలో 10 రూపాయల నష్టం కలిగెను. He took it as 10 rupees gain and gave the tithe and offering. ஆனால் இவரோ 10 ரூபாய் வியாபாரத்தில் லாபம் வந்தது போல அந்த எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கேற்ற பிரகாரமாக தசமபாகத்தை கொடுத்தார். అయితే అతడు ఆ 10 రూపాయలు తనకు లాభంగా దొరికినదని తలంచి దేవునికి దశమ భాగం ఇచ్చెను. Of course now he is in heaven, but his grandchildren are doing business, very very rich people now. இப்பொழுது அவர் பரலோகத்துக்கு போய்விட்டார். இப்பொழுது அவருடைய பேர பிள்ளைகள் இருந்து நல்ல ஐஸ்வர்யமாக இருந்து இப்பொழுது வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ నా మనమండలంలోది వారి వ్యాపారం చేయించు ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉన్నారు. God is expecting us to go forward when we are surrounded with such difficulty. We cannot move an inch forward. இனியும் ஒரு அங்குலம் கூட முன்னேறி செல்ல முடியாது, எல்லா பகுதிகளும் பிரச்சனைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நெருக்கப்படுகிற அந்த சூழ்நிலையில் தான் ஆண்டவரோ நீ முன்னேறி போ என்று சொல்கிறார். ఒక అంగుళమైనను ముందుకు సాగిపోకుండానట్లు సమస్యలన్నీ చుట్టుపక్కల ఆవరించినప్పుడు దేవుడు అప్పుడే నిన్ను చూచి ముందుకు సాగిపోమని చెప్పును. God's word doesn't say that my presence will abide with you, but God's word says my presence will go with you. என் சமூகம் உனக்குள்ளே நிலைத்திருக்கும் என்று தேவன் சொல்லாமல் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக சொல்லும் என்று அவர் பேசுகிறார். నా యొక్క సన్నిధి మీతో ఉన్నదని చెప్పలేదు కానీ నా యొక్క సన్నిధి మీ ముందుగా వెళ్ళునని చెప్పాను. So for the presence of God there is a go, there is a move. தேவ சமூகம் உண்டாயிருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு புறப்படுதல், முன்னேறி செல்லுதல் அவசியமே. దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉన్ననగా ముందుకు సాగి వెళ్ళుటకు అది అవశ్యమైనది. Jesus told, go to the whole world and preach the gospel. ஆண்டவராக இயேசு சர்வ பூமிக்கும் நாம் கடந்து சென்று சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ప్రభువైన యేసు సర్వలోకము వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించుడని చెప్పాను. It doesn't say stand and preach, but go and preach. நீ நின்று கொண்டு பிரசங்கி என்று சொல்லாமல் நீ புறப்பட்டு போய் பிரசங்கி என்று பேசினார். நீர் నిలిచి ప్రకటించమని చెప్పలేదు కానీ వెళ్ళి ప్రకటించమని చెప్పాను. The gospel has got a go, a move forward. சுவிசேஷம் இதற்கு ஒரு புறப்பட்டு போதல், முன்னேறுதல் இதற்குள்ளே தங்கி இருக்கிறது. సువార్తను చెప్పినప్పుడు ముందుకు పోవుటను వెళ్ళుటను ఉన్నది. In the time of trial and problems, if you don't go forward, you have no ministry. சோதனைகள், பரீட்சைகள் உனக்குள் நேரிடுகிற சூழ்நிலைகளே நீ முன்னேறி போகாவிட்டால் உனக்குள்ளே ஊழியம் என்பது அற்று போகும். అయితే నీ సమస్యల ముందుకు పోనట్లయితే నీవు అలాగే నిలిచిపోదు. Move on, brother. Move on, sister. This is a moving day. Move a little closer. It's a man of Jesus. Move on, brother, move on. The moving on, my Lord, the moving on. The moving on. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise you, God. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Children of God, storms may come, winds may blow, but one word God speaks, you go forward. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, புயல் காற்று எழும்பி
புயல் உன்மேல் வீசி மோதக்கூடும். ஆனால் ஆண்டவரோ உன்னை பார்த்து ஒரு வார்த்தை பேசுகிறார். நீ முன்னேறி புறப்பட்டு போ என்றே அவர் பேசுகிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ తుఫాను నీ మీదికి రావచ్చును, అలలు నీ మీద రేగవచ్చును, అయినప్పటికీ నీ ప్రభు ఒక మాట సెలవిస్తున్నాడు, నీవు సాగిపోము. After God gave that word to go forward, you know all that night what God did. முன்னேறி புறப்பட்டு போங்கள் என்று தேவன் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு பிற்பாடு முழு ராத்திரியும் நடந்தது என்ன தெரியுமா? దేవుడు సాగిపోవడం చెప్పిన ఆ రాత్రి అంతా ఏం జరిగినో తెలియనా? And we read in the 21st verse, that is Exodus 14:21, we read, God, the Lord, caused the sea to go back by a strong east wind all that night and made the sea dry land and the waters were divided. யாத்ராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், அப்பொழுது கர்த்தர் ரா முழுவதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்தார் என்று இருக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் சமுத்திரம் பின்னாக போகும்படியாக செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார். ஜலம் பிளந்து பிரிந்து போயிற்று. నిర్గమకాండం 14:21 వాక్యమందు, యెహోవా రాత్రి అంతయు బలమైన తూర్పు గాలి చేత సముద్రం తొలగించి దాన్ని 6 నీళ్లుగా చేసెను, నీళ్లు విభజింపబడెను. Sea going back and drying shows our great trials and problems are going back and drying up or disappearing. சமுத்திரம் பின்னாக போய் வறண்டு போதல் என்று சொல்லும்போது நமக்கு நேரிடுகிறதான சோதனைகள், நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் பின்பாக போய் இவைகள் எல்லாம் முடிந்து ஓய்ந்து போவதை காட்டுகிறது. సముద్రం వెనుకకు పోయి అదంతయు 6 నీళ్లుగా మారినదని చెప్పినప్పుడు మన సమస్యలన్నీ వెనుకకు పోయి అవి ఆరినవిగా మార్చబడును. That word is very interesting. All that night. ஆங்கிலத்தில் அழகாக இருக்கிறது, அந்த ரா முழுவதும். తెలుగులో కూడా ఆ రాత్రి అంతయు అని చెప్పబడి ఉన్నది. All that night God was working for the people of Israel, to whom God told, go forward. எந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து நீ புறப்பட்டு முன்னேறி போங்கள் என்று சொன்னாரோ, அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக இந்த தேவனோ ராத்திரி முழுவதும் இருந்து பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். మీరు సాగిపోవడని ఇశ్రాయేలు చెప్పిన ఆ దేవుడు ఆ రాత్రి అంతయు ఇశ్రాయేలు కొరకు శ్రమ నొందెను. Dear child of God, there are times you go through some spiritual night time. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, சில வேளைகளிலும் உனக்கும் ఆవికురియ అంధకారமான సూழ்நிலை వழியாக கடந்து போக நேரிடும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, మీరు కూడా మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఒక రాత్రి అనే అనుభవం గుండా వెళ్ళవచ్చును. Be encouraged. All that night God was working for them. அந்த ராத்திரி முழுவதும் தேவன் அவர்களுக்காக பிரயாசப்பட்டார் என்கிற இந்த வார்த்தையினாலே உன்னை உற்சாகப்படுத்தும்படி நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். ఆ రాత్రి అంతయు ప్రభువు వారి కొరకు క్రియ చేసిననగా మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుచున్నాడు. All that night of your life God will be working for you. அந்த ராத்திரி போற அந்த ராக்காலம் போன்றிருக்கிற உன் வாழ்நாளின் அந்த கட்டத்திலே உன் தேவன் உனக்காகவே கிரியை செய்து கொண்டிருப்பார். ఆ రాత్రంతా అనగా నీ జీవితం యొక్క ఆ రాత్రంతయు దేవుడు నీ కొరకు క్రియ చేయును. It was in a night God blessed Jacob in Bethel. பெத்தேல் என்கிறதான அந்த இடத்தில் தேவன் இந்த யாக்கோபை ஆசீர்வதித்ததும் அந்த ராத்திரி வேளையில் தான். బేతేలు అనే స్థలములో దేవుడు యాకోబును ఆ రాత్రి యందు ఆశీర్వదించెను. And there was 3 hours of darkness when Jesus was on the cross, and that was the time Jesus was redeeming the whole universe. இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவையிலே தொங்குகிறதான அந்த நேரம் 3 மணி நேரம் அளவாக இருந்தது. அது அந்தகாரத்தின் வேளையாக இருள் சூழ்ந்திருந்தது. அந்த நேரத்தில் தான் இயேசுவோ முழு உலகுக்கும் ரட்சிப்பை அவர் ஏற்படுத்தினார். ప్రభువైన యేసు ఆ కల్వారి శిలువలో వేలాడుచున్నప్పుడు 3 గంటలు అంధకారమాయెను. ఆ అంధకార సమయంలో ఆ సర్వ లోకమును ప్రపంచమంతయు ఆయనకు రక్షణ కలుగజేసెను. I will go before you and will make the crooked places straight, and will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron, and I will give you treasures of darkness. நான் உனக்கு முன்னே புறப்பட்டு போய் கோணலானவைகளை செவிப்படுத்துவேன். இருப்பு தாழ்பால்களை உடைத்து வெண்கல கதவுகளை திறந்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை எடுத்து நான் உனக்கு கொடுப்பேன். నేను వంకరగా ఉన్న మార్గములను సరళం చేసి అంధకారంలో ఉన్న పొకిషములన్నీ అంధకారంలో ఉన్న ఐశ్వర్యమంతయు నీకు ఇచ్చిదనని చెప్తున్నాడు. If God allows a dark night in your life, dear child of God, there are some treasures kept in darkness.
to give to you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, உன் வாழ்விலும் தேவனே உனக்கு சில அந்தகாரமும் ராத்திரி போன்ற சூழ்நிலைகளை அனுமதித்திருப்பார் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் உனக்குள் அந்தகாரத்தில் ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கிறது, அதை எடுத்து உனக்கு கொடுத்து விடும்படியாகத்தான் உன்னை இந்த பாதையில் நடத்துகிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ యొక్క జీవితంలో అంధకారము చీకటి అనే అనుభవం గుండా నీవు వెళుచున్నావంటే ఆ అంధకారం ఆ చీకటి అనుభవంలోనే దేవుడు ఈ ధనమును ఐశ్వర్యం నీకు ఇవ్వాలని కోరుచున్నారు. After a dark night, there is a bright morning. ஒரு இருள் சூழ்ந்ததான ராத்திரிக்கு பிற்பாடு பிரகாசமான ஒரு விடிய காலமும் உண்டு. ఒక అంధకారము రాత్రి అయిన తర్వాత తేజరిలో ఒక ఉదయం కలదు. In God's creation, in 6 days, we don't read morning and evening were the first day, second day. No. Evening and the morning were the first day. Evening and the morning were the second day. Evening and the morning were the 6th day. தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பை எடுத்து பார்க்கும்போது விடியற் காலமும் சாயங்காலமாகி மற்றொரு நாள் வந்தது என்று சொல்லாமல் சாயங்காலமும் விடியற்காலமாகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று, சாயங்காலமும் விடியற்காலமாகி இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று என்று இப்படித்தான் எழுதியிருக்கிறது. అయితే దేవుని వాక్యం అనేది అస్తమయమున ఉదయమున అని చెప్పబడి ఉన్నది, కానీ సాయంకాలమున అయిన తర్వాత ఉదయమున అని ఇలాగ మనం Dear చూస్తున్నాము. child of God, if you are going through a dark path, expect a bright morning is very soon coming. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, அந்தகாரமும் இருள் சூழ்ந்ததான ஒரு பாதை வழியாக நீ கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆளாக இருப்பாய் என்றால் இதோ பிரகாசமான ஒரு விடியற் காலம் வரத்தான் போகிறது என்று நீ எதிர்பார்த்து நில். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవు ఒక అంధకారమైన చీకటి అనేది కాలంలో నీ వెలుచుండగా నీకు ఒక ఉదయ కాలం తేజరిలో దినమున్నదని గ్రహించుకోను. But when we are faced with various trials and problems, we shouldn't go back, but go forward. பலவிதமான சோதனைகள் பரீட்சைகளால் நாம் சந்திக்கப்படும் போது பின்வாங்கி போகக்கூடாது. அந்த வேளையில் தான் நாம் முன்னேறி புறப்பட்டு போக வேண்டும். పలు విధములైన సమస్యలు కష్టములు శోధనలు వచ్చినప్పుడు మనం వెనుకంజ వేయకూడదు, కానీ ముందుకు సాగిపోవలేను. When all are discouraged, that is the time we must be encouraged to encourage others. எல்லாரும் அதைரியப்பட்டு சோர்ந்து போகிற அந்த சூழ்நிலையில் நீயோ தைரியப்பட்டு மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தி தைரியப்படுத்தக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து சேர வேண்டும். అందరూ అధైర్యపడినప్పుడు ఆ సమయంలో కూడా నీవు ధైర్యం తెచ్చుకొని ఇతరులను ధైర్యపరచువానిగా ఉండవలేను. That's what we heard about lion's character. இப்படித்தான் சிங்கத்தினுடைய சுபாவமாய் நாம் இதை காண்கிறோம். ఇలాగూ సింహం యొక్క స్వభావం మనం చూడగలము. I understand when there is a thunderstorm and lightning, all the animals and the birds will be creeping into their dens and nests and cages. But that is the time, if lion happen to be in the den, it will come out of the den and will roar against the thunder. பயங்கரமான மின்னல்கள் வெட்டி இடிகள் முழக்கமாய் முழங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது காடுகளில் இருக்கிறதான பறவைகள் மிருகங்கள் எல்லாம் ஓடி ஒளிந்து தங்களுடைய குகைகளிலும் கெபிகளிலும் கூடுகளிலும் தங்களை மறைத்துக் கொள்ளுகிறதான அந்த சூழ்நிலையில் ஒருவேளை சிங்கம் அந்த சூழ்நிலை மத்தியில் தன்னுடைய கெபிக்குள்ளாக இருக்கும் என்றால் அது அந்த வேளையில் தன்னுடைய கெபிக்கு வெளியே வந்து முழங்குகிறதான இடி முழக்கத்துக்கு விரோதமாய் இது எதிர் முழக்கமிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. అయితే గొప్ప మెరుపులు ఉరుములు కలిగినప్పుడు ఆలో పక్షులన్నీ ఇతర జంతువులన్నీ అవన్నీ గుహలోనికి వెళ్ళును. అయితే సింహం అయితే చూచినప్పుడు అది గుహలో ఉన్నప్పటికీ ఆ సమయంలో అది బయటికి వచ్చి గర్జించును. Righteous are bold like a lion. நீதிமான்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமாய் இருக்கிறார்கள். నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యంగా ఉందరు. Pastor பால் அவர்கள் இலங்கையில் தாம் மரிக்கிறதான அந்த வேளையில் పాస్టర్ పాల్ గారు శ్రీలంకలో చనిపోతున్నప్పుడు one of his old CSI அவரை பார்க்கும்படியாக அவருடைய பழைய சிஎஸ்ஐ நண்பர் ஒருவர் வந்தார். ఆయన చూచుటకు ప్రాచీన ఆయన స్నేహితులు ఆ సిఎస్ఐ చేసి స్నేహితులు వచ్చి ఉన్నారు. That man told Paul, look at the wound here, look at the wound there, the pain there. Oh, what a suffering you are going through. அவரோ வந்து பார்த்து விட்டு, பால் உன்னுடைய உடம்பில் இருக்கிற இங்க இந்த காயத்தை பார், அந்த காயத்தை பார், இங்க இருக்கிற வேதனையை பார் என்று இப்படி கஷ்டத்தையே சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். అయితే ఆ స్నేహితులు వచ్చి పాల్ గారు ఇక్కడ చూడండి అక్కడ చూడండి ఎంత మీరు బాధపడుతున్నారని చెప్పి ఉన్నారు. Pastor Paul smiled and told him, you are looking here and there, you didn't look here, there is a lion roaring inside. பாஸ்டர் பால் அவர்கள் அவரை பார்த்து, நீ இங்கு மங்குமாகத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ஒளியே, இங்கே பார், உள்ளே இருந்து கொண்டு ஒரு சிங்கம் கர்ஜித்துக் கொண்டே there is a lion roaring in you. இதோ உனக்குள்ளே ஒரு சிங்கம் இருந்து கொண்டு கர்ஜிக்கிறது. ఇదిగో నీలో ఒక సింహం ఉండి గర్జించున్నది. That lion's name is the Lion of Judah. இதோ அந்த சிங்கத்தின் பேர் யூதா கோத்திரத்து சிங்கம். ఆ
సిమో పేరు యూదా గోత్రం సింహము. He is shouting from Zion. அவரோ சீயோனிலிருந்து கர்ஜிக்கிறார். అది సియోనులో నుండి Oh, గర్జించుచున్నది. I have taken victory over the devil, hell, sickness and death. இதோ நான் பிசாசு, பாதாளம், வியாதி, மரணத்தின் மேலே ஜெயம் கொண்டேன். ఇదిగో నేను మరణము, సాతాను, పాతాళము, మరణమును Go జయించున్నాను. forward, go forward, go forward. முன்னேறி போ, முன்னேறி போ, முன்னேறி புறப்படு. ముందుకు సాగుము, ముందుకు సాగుము, ముందుకు సాగి Nothing వెళ్ళుము. can stop you from going forward. முன்னேறி செல்வதை உன்னை தடுத்து நிறுத்த இனியும் எந்த சக்திக்கும் முடியவே முடியாது. నీ ముందుకు సాగి వెళ్ళుటకు ఏ శక్తికి వీలు కాదు. I will go before you. நானே உனக்கு முன்பாக கடந்து போவேன். నేను ముందుగా నీకు వెళ్ళుదును. I will make the crooked places straight. கோணலான பாதைகளை நான் செவ்வைப்படுத்துவேன். వంకర మార్గములను సరళంగా చేతును. I will break in pieces the gates of brass. இதோ இருப்பு தாழ்பால்களை நான் உடைப்பேன். ఇత్తడి తలుపులను నేను పగులగొట్టుదును. I will cut in sunder the bars of iron. இதோ இருப்பு தாழ்பால்களை நான் முறித்து போடுவேன். ఇనుము ద్వారములను నేను కోసివేయుదును. I will give you treasures of darkness. அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷத்தை எடுத்து நானே உனக்கு கொடுப்பேன். చీకట్లో ఉన్న ధనమును నీకు ఇచ్చేదను. Forgetting the things which are behind, reaching to the things which are before, I press toward the mark of the high calling of God in Christ Jesus. பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிற பந்தய பொருளை நோக்கி இதோ நான் ஆசையாய் தொடர்கிறேன். వెనుకున్న మాటిని మర్చిపోయి ముందున్న మాటి కొరకు వేగుతూ పడుతూ ముందున్న యేసును లక్ష్యంగా ఉంచుకొని నేను ముందు వెళ్తున్నాను. Move on, நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். Move on, sister. This is the moving day. Hallelujah. Move a little closer. Hallelujah. The moving on, my Lord, the moving on. I know. முன்னே செல்வோம் நாம் எல்லோரும், முன் செல்லும் நாள் இதுவே. இன்னும் கொஞ்சம் செல்வோம், இயேசு பக்கம் நிற்போம். முன்னே செல்லுவோம் நாம், முன் செல்லுவோம் நம் இயேசுவுடனே. செல்லுவோம் நம் இயேசு சொல்கிறார். புதுப்பட்ட செடியின் அசையும் ஓசை, துணிப்பதாலே முன்னே செல்வோம் நாம் எல்லோரும், முன் செல்லும் நாள் இதுவே. இன்னும் கொஞ்சம் செல்வோம், இயேசு பக்கம் நிற்போம். முன்னே செல்வோம் நாம், முன் செல்லுவோம் நம் இயேசுவுடனே. செல்லுவோம் நம் இயேசு சொல்கிறார். புதுப்பட்ட செடியின் அசையும் ஓசை, துணிப்பதாலே நாம் முன் செல்லுவோம். புதுப்பட்ட செடியின் அசையும் ஓசை, துணிப்பதாலே நாம் முன் செல்லுவோம். Come on, everyone, move forward, move forward. எல்லாரும் சீக்கிரமாய் முன்பாக வாருங்கள். అందరూ ముందుకు రండి. We have decided to go forward. நாம் முன்னேறி செல்ல தீர்மானித்து விட்டோம். ముందుకు సాగుటకు తీర్మానించారు. Come on, all come forward quickly. எல்லாரும் சீக்கிரமாய் வாங்க. There is an anointing going to come. இதோ நம்மேல் வந்து இறங்க காத்திருக்கிற ஒரு அபிஷேகம் இங்கே உண்டு. మన మీద దిగు అభిషేకం కలదు. No devil can stop us from going forward. நாம் முன்னேறி செல்வதை எந்த சாத்தானும் நிறுத்த முடியாது. ముందుకు సాగుటకు ఏ సాధన మనల్ని అడ్డుపరచదు. No power in hell can stop us from going forward. முன்னேறி செல்வதை நிறுத்த எந்த பாதாளத்தின் வல்லமையும் முடியாது. ముందుకు సాగిపోవటకు ఏ పాతాళ శక్తి మనల్ని అడ్డుపరచదు. Our victorious God is going before us. இதோ நம்முடைய ஜெயத்தின் தேவன் முன்னே செல்கிறார். మన జయం గల దేవుడు ముందుకు వెళుతున్నాడు. Hallelujah.
Iradara, Iradara, Iradara. Iradara, Iradara, Iradara. Iradara, Iradara. Hallelujah. 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 Amen. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Iradara, Iradara, Shanandara. Hallelujah. Iradara, Iradara, Iradara. Hallelujah. 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 Iradara, Iradara, Shanandara. Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. Amen. Iradara, 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 Shana. Iradara, Iradara, Shana. Hallelujah. Hallelujah. Move on, brother. Sister, this is a moving day. Travel it together. This is another hero. Move on, brother, move on. The movie's on, my old movie's on. The movie's on, my old movie's on. I have an absolute authority. I know the movie's on. I have an absolute
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise you, God. 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 Glory, 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 glory. Hallelujah. 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 We have no time for discouragement. நமக்கு அதைரியப்படுவதற்கு நேரமே கிடையாது. అధైర్యపడటకు సమయమే లేదు. We have no time to go back. பின்னே செல்வதற்கு நமக்கு நேரம் சமயமே இல்லை. వెనుక వెళ్ళటకు సమయమే లేదు. We have no time to go by feeling. We go by faith. உணர்ச்சிகளினால் மாத்திரம் செல்வதற்கு நமக்கு சமயமில்லை. விசுவாசத்தினாலே நாம் புறப்பட்டு போகிறோம். సమయం లేదు. విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళవలెను. When we don't feel like praising God, we must praise God more. எப்பொழுது தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க முடியாதது போல உணர்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் அதிகமாக தேவனை ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். స్తోత్రించడం వీలు కాదు. అప్పుడు అత్యధికంగా మనం స్తోత్రించవలెను. When we don't feel like singing, that is the time we must open our mouth and sing unto the Lord and put the devil to shame. நாம் பாடக்கூட முடியாது என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு நமக்கு தோன்றும் போதுதான் நாம் பாடி பாடி சாத்தானை வெட்கத்துக்குட்படுத்தப்பட வேண்டும். Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Come on, quickly we want to finish, but we will sing again, once again, move on, brother, in Tamil. நாம் சீக்கிரமாய் முடிக்க வேண்டும். தமிழில் மாத்திரம் மூவான் பிரதர் அந்த பாட்டை பாடி நாம் முடிக்கலாம். முன்னே செல்வோம் நாம் எல்லோரும் செல்லும் நாளிதுவே. Thank you, Jesus. இன்னும் கொஞ்சம் செல்வோம் இயேசு பக்கம் நிற்போம். முன்னே செல்வோம் நாம் செல்வோம் நம் இயேசுவுடனே. செல்வோம் நம் இயேசு செல்கிறார். புதுப்பட்ட சரீரம் புரியுமே. Praise God that God is going to bless the work in Adayar as never before, because God is the chief shepherd of this church. இந்த சபையின் பிரதான மேய்ப்பன் ஆண்டவராய் இருக்கிறபடியால் இந்த அடையார் விசுவாச வீட்டை இதற்கு முன்பாக ஒரு காலம் இருந்தது போலல்ல அதிகமாக தேவனுக்கு ஆசீர்வதிக்கிறபடினால் நாம் விசுவாசத்தோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Blessing the work of God all over the world. Lift up the hands, lift up the voice, lift up the heart and praise God. முழு உலகத்தில் இருக்கிறதான கர்த்தருடைய ஊழியங்கள் அனைத்தையும் ஆண்டவரே ஆசீர்வதிக்க போகிறபடியால் நம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தி நம்முடைய இருதயத்தை உயர்த்தி நம்முடைய உள்ளத்தை உயர்த்தி நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம்.
அன்பாய் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே சுவாமி உமக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, எல்லா சோதனைகள், போராட்டங்கள், உபத்திரங்கள் மத்தியில், அந்தகாரத்தின் மத்தியில் நீர் எங்களுக்கு முன்னே சென்று ஆண்டவரே சேனையின் அதிபதியாய் நீர் எங்களுக்கு ஜெயத்தை தருகிறபடினாலும் ஸ்துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உடைய கரத்தை நீர் கிரியை செய்யும் சுவாமி. சர்வல்லமுள்ள தேவன் எங்களுக்கு முன்னே சென்று எல்லாவற்றையும் செய்கிறபடினாலும் துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீதாமே இந்த சபையை ஆறுதல் படுத்தும், சந்தோஷப்படுத்தும், சமாதானப்படுத்தும், இளைப்பாறுதல் தாரும். உங்களுடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதியும். இந்த கால நேரத்தில் நீர் வந்து எங்களுக்கு சொல்லித் தந்த நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் கேட்ட வசனத்தின்படி எங்களுடைய ஆவிக்குரிய நாங்கள் முன்னேறி போய் ஆண்டவரே சத்துருடைய எல்லா வல்லமையும் ஜெயித்து நீ வரும்போது உம்மை சந்திக்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் எங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்தும் சுவாமி. இந்த ஆராதனையை பொறுப்பெடுத்து ஆசீர்வதித்துக்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகிமையும் கனமும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடன் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சார் பரிசுத்தவனோடு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரமட்டும் கூட இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதிப்பார்.